हम लोग अभी जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये है पार्किंग और इधर से पैदल जाना पड़ता है। एक बार पड़े गले और किछु खुजे पाওয়া যাবে না। আমরা এই রাস্তা হয়ে তেন ওই উপরটায় উঠবো। আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ, ভয়ানক। ये इंजन और प्राय आरो उठते হবে। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बोलो हरि बोल। चलो ये देखो, ए दोनों को देखो, स्वागत मनाने इधर आया है। शेष चीज़ एक्सपीरियंस कैसा रहा बोल अपने। हम ऐसे 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 आया, देखा रास्ता ना, रास्ता नहीं दिखा सकता। So he's struggling in this चढ़ाई or cliff actually। আমরা এখন নিচে নামছি কিন্তু পুরোটাই ক্লাউড, foggy, so cloud kisses the mountain, you see it। I give the drone shot of Mount Everest। तो ये है मसूरी का डेयरिंग हो तो ऐसी। देखो 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 छागोल